आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से। हम लोग ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं, कुछ इसमें रिटायर्ड हैं, कुछ सर्विंग हैं, और हम लोग चाहते ये हैं कि हम जो स्कूल्स के अंदर या एकेडमिक सेक्टर के अंदर या एजुकेशन सेक्टर के साथ रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आज के दौर के मुताबिक जो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इस दौर की जो चैलेंजेस हैं, इन दौर के मुतालिक उनको आगाही दी जाए और उनसे कैसे मुकाबला करना है, उसकी जानिब हम मिलकर कदम उठाएं। याद रखिए, हमारा जो मेन स्टेक होल्डर है वो बच्चा है, और इस बच्चे के लिए पेरेंट्स, टीचर्स, एकेडमिक फैकल्टी, ओनर्स, कम्युनिटी, सब के सब लोग काम कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। टीचर ट्रेनिंग फर्म, हम पेरेंट्स पे भी काम करना चाहते हैं, बच्चों के ऊपर भी, टीचर्स के ऊपर भी, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर भी, ओनर्स के ऊपर भी। तो ये बेसिकली हमारा ब्रॉड विजन है जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद। मैं तरबियत सेशंस भी करता हूँ, ISFB और इंटरव्यूज वगैरह भी। चेयरपर्सन हूँ टीचर्स ट्रेनिंग फर्म। लेकिन याद रखें, टीचर ट्रेनिंग फर्म में हम लोग आपस में मिलकर साल के बाद हम वोटिंग करके जिसको भी उन्होंने चेयरपर्सन बनाना हो, हमारे यहाँ मोनोपली नहीं है। हमारे यहाँ ओनर्स जो है ना, वो सब ओन करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अलावा मैं एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू टू अरबिक ट्रांसलेशन का, कि ग्रेड 12 तक की जो कुरानिक वर्सेस हैं, इसको हम बच्चे रटे ना, इसको समझें। तो ये एक डिज़ाइन किया हुआ कोर्स, इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर चल रहे हैं, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसके अंदर वो लेक्चर्स मौजूद हैं। और इंशाल्लाह 2 हफ्ते तक हम नमाज का पोर्शन मुकम्मल कर देंगे, इसके बाद आयात की जानिब गामज़न होंगे। कमिंग टू द टॉपिक, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले बात की, दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को अंदाजा तो हो कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हमने सबसे पहले तो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर को समझा। अब हम करंट चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें स्टेक होल्डर्स भी शामिल होंगे, और उसकी सॉल्यूशंस की जानिब हम बात करेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रीफ प्रीमाइस जो हमने पिछले सेशन में किया था कि स्कूल इज लाइक अ वेब, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी फ्रेजाइल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। और जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर आर द प्लानर्स, डिजाइनर्स, आप थिंक टैंक आप उनको कह लें, दे आर द कम्युनिकेटर्स, दे आर द ब्रिज। और वो बेसिकली जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं, उनकी मदद के साथ मिलकर जो हमारी मेन जो स्टेक होल्डर बच्चा है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर आर लाइक अ ब्रिज, लाइक अ बॉन्ड, जो कि उनका अहम रोल है। कमिंग आउट टू द टॉपिक, पहली चीज है स्टेक होल्डर्स। पहले हम डिस्कस कर लेंगे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में हमारे पास बेसिकली जो गवर्नमेंट है, उसकी पॉलिसीज, उसके टैक्सेस का इम्पैक्ट होता है। सेकंड जो हमारे पास स्टेक होल्डर आ जाता है, वो है जो यूनियंस है प्राइवेट स्कूल्स के साथ जो रिलेटेड हैं। फिर हमारे पास पब्लिशर्स हैं, इनकी किताबों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, कौन सी पब्लिशर ने किस माइंडसेट के साथ किताब बनाई। परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स, वो भी पब्लिशर की किताब सेलेक्ट करते वक्त आपको स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखना होता है। उसकी अवेलेबिलिटी को, उसकी पुरानी हिस्ट्री को, कि किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो स्कूल का सेशन स्टार्ट करते वक्त पब्लिशर का इम्पैक्ट भी स्कूल के अंदर बहुत होता है। मीडिया, स्कूल इज वेरी सेंसिटिव टू एनी स्टिग्मा, एनी क्या उसको कहते हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई स्कैंडल ना आ जाए। तो और मीडिया जो है वो बहुत जल्दी एक चीज को, चाहे वो गलत हो, लेकिन वो अगर एक बात मीडिया पे आ जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है स्कूल पर। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर दोज हु आर नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद द किड, बच्चे के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर रहे, डायरेक्टली टीचर्स के साथ डील नहीं कर रहे। तो डिफाइन अगर हम करें तो वो ये है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर दो स्टेक होल्डर्स जो डायरेक्टली बच्चे के साथ डील नहीं कर रहे। इसमें रिलेटिव भी शामिल है। अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टर के ऊपर। याद रखिए, स्कूल के पहले ये जितने भी हम बात करें, इसमें सबसे पहला फैक्टर ही ओनर होता है,
جس نے اسکول کو تیار کرنا ہے, جس نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے, جس نے انفراسٹرکچر بنانا ہے. تو انویسٹر کے جو مائنڈ سیٹ ہے, اگر وہ آئیڈیالوجی بیسڈ ہے بہت زبردست, اگر وہ پیور مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ایک بزنس ماڈل کے طور پہ اس کو ڈیل کر رہا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہوگا. اور انویسٹر کے اسٹیک کیونکہ اگر پیسے کے ساتھ ہے تو پھر اس کا اسٹیمنا بھی ڈفرنٹ ہوگا, اس کی ڈائجسٹو سسٹم بھی ڈفرنٹ ہوگا. ایک اور اسٹیک ہولڈر جو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ پیرنٹس ہیں. ہم ایکڈیمک ایڈمنسٹریٹر اور ٹیچر جو سب سے زیادہ کمپلینٹ سنتے ہیں اور ایز پیرنٹ جو سب سے زیادہ بات ہم اسکول میں جا کے کرتے بھی ہیں ڈسپائٹ بینگ فرام دا ایجوکیشن سیکٹر, کہ جی ہم اتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, بچے کی فیس دے رہے ہیں, اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ, اس کی اسٹیشنری پہ ہے, اس کی کلودنگ کے اوپر ہے, اور پھر آپ جو باقی جو کورسز آپ گائے بگائے بیچ میں ڈالتے رہتے ہیں, تو ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں اور ہمارے بچے کا رزلٹ نہیں آ رہا. تو اگر ہم دیکھیں تو انویسٹر اور پیرنٹ سارے کے سارے پیسے کے ذہن میں رکھ کر آپ سے اسکول کے اندر ڈیل کر رہے ہوتے. سب سے امپورٹنٹ ہے بچہ. اب اس میں پیرنٹس کا امپیکٹ بھی آ جاتا ہے. یاد رکھیں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہمیں جلدی نہیں ملتا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہے اسکول میں, وہ ہے پیئر پریشر. بچہ اسکول کے اندر اپنی کلاس کے اندر اپنے سیکشن کے ساتھ جو اس کے دوست ہوتے ہیں, اپنے محلے کے بچے جو اسکول کے اندر ہوتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے بچے جو اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, بریک ٹائم پہ, چھٹی کے ٹائم پہ, مارننگ اسمبلی کے ٹائم پہ اس کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. اور اس وقت وہ جو امپیکٹ لے رہا ہوتا ہے وہ پورے دن پر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر بچے کی بریک کے درمیان میں لڑائی ہو گئی ہے تو وہ اب ٹیچر کو اورینٹیشن اس کی بہت کم ہو جائے گی, وہ اب ریسیپٹیو نہیں رہے گا. اگر کلاس کے اندر بلنگ کا ماحول ہے, ٹیچر نہیں تھی اور بچے شرارتیں کر رہے ہیں, کچھ بلی بچے ہیں, تو بچے کی جو ریسیپشن ہے وہ اس پہ بڑا ہنڈرنس پیدا ہو جائے گا. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بچے کے اوپر ان پیئر پریشر کا بھی یہ بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. ٹیچنگ فیکلٹی باقاعدہ خود وہ ایک ظاہر امپیکٹ ہے اس کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکول میں ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے, جیسے آیا ہے, اگر اسکول کے اندر صفائی صحیح نہیں ہوتی, مارننگ کے ٹائم پہ, بریک کے ٹائم پہ ڈسٹ بن بھری ہوئی ہے اور وہ خالی نہیں کی گئی, اسکول کا جو اسٹاف ہے وہ اچھے طریقے سے کوآپریٹ نہیں کرتا, اور اس میں پھر آپ کا انفراسٹرکچر یہ ایک تھوڑا سا ریجڈ ایلیمنٹ ہے. ظاہر اونر نے جو اسکول کے اندر آپ کو انوائرمنٹ دے دیا ہے اس پہ آپ میجر چینجز نہیں کر سکتے بیکاز ڈیلز ود دا فائنانسز, تو لیکن اس کا امپیکٹ ہے. سو ٹیچنگ اسٹاف, پیئر پریشر, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف, انفراسٹرکچر, ان سب کو ہم کہیں گے یہ پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں انٹرنل فیکٹر اسٹیک ہولڈرز میں سے جو بچے کے اوپر پروسیسنگ کر رہے ہیں. اس کو میکنگ اینڈ بریکنگ, اس کی پالشنگ جس کو ہم گرومنگ کہتے ہیں, یہ ڈائریکٹلی یہ لوگ اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. انویسٹر اور پیرنٹ اسکول سے باہر جب ہوتا ہے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. ایک اور امپیکٹ جو باہر کے فیکٹر لیکن انٹرنل فیکٹر ہے وہ ہے ٹیوشن اکیڈمیز کا. گریڈ 8 تک آپ کے ہاں, ہمارے ہاں باجی یا آنٹی کا کلچر ہے. 6 سے 8 گھنٹے کے اسکولنگ کو وہ 1 گھنٹے کے اندر جہاں وہ ٹیوشن بچہ پڑھنے جا رہا ہے, اور وہ ٹیچر جو وہاں پہ آنٹی یا باجی, جو بھی ہم اس کو آنٹی باجی کلچر کہتے ہیں جلدی, تو وہ جو ریمارک اسکول کے ٹیچر کے اوپر دیتی ہے اس کا امپیکٹ بچے کے اوپر اور پیرنٹس کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے. یاد رکھیں 6 سے 8 گھنٹے کے کام کو 1 گھنٹے کے اندر وہ ٹیچر کور نہیں کر سکتی, تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ بچے کو ریڈی میڈ سولوشن دیتی ہے, بچہ کاپی کر لیتا ہے, اور ساتھ ہی وہ جو اپنے ریمارکس دے رہی ہوتی ہے, کومنٹس دے رہی ہوتی ہے, ڈپینڈنگ اپان ہز اور ہر میچورٹی, وہ بچے کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے ٹیوشن اکیڈمی یا آنٹی باجی کلچر. ٹیوشن اکیڈمیز کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے. ٹیوشن اکیڈمیز کیونکہ اگر بچے نے سمر ویکیشن میں ٹیوشن اکیڈمی جوائن کی ہے میٹرک کلاسز کے لیے, تو اب وہ بچہ جب اسکول میں آئے گا تو ٹیوشن اکیڈمی کے پرزم سے اسکول کو دیکھ رہا ہوں. اگر اس نے جوائن نہیں کی تو وہ جاتا ہے ٹیسٹ سیریز میں, تو اسکول کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس اینگل سے, اس اینک سے, اس پرزم سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اکیڈمیز کو. وی نو کہ جو اکیڈمیز ہیں وہاں زیادہ تر سیزنڈ ٹیچرز آتے ہیں, زیادہ تر وہ ٹیچرز آتے ہیں جن کا بورڈ کے پیپر چیکنگ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے.
ट्यूशन एकेडमी ज्यादातर फोकस सिर्फ रिजल्ट के साथ है, स्कूल का रिजल्ट प्लस ग्रूमिंग दोनों के साथ इम्पैक्ट फैक्टर है। तो नतीजतन होता क्या है, बच्चा दो कश्तियों का सवार हो जाता है। स्कूल के लिए भी टेस्ट सीरीज के दौरान में जो दिसंबर या जनवरी में शुरू हो जाती हैं, उस वक्त टीचर स्कूल्स के लिए बड़ा इम्पैक्ट होता है जी, कि बच्चे कह रहे होते हैं कि एकेडमी में हमारा टेस्ट है, अब स्कूल कहता है जी हमारा टाइम टेबल हो रहा है, एकेडमी का टाइम टेबल होता है, बच्चा दोनों में कंफ्यूज हो रहा होता है। और इस कंफ्यूजन के दौरान में कभी वो स्कूल की तैयारी करता है, स्कूल में भी मार खा रहा होता है, और कभी वो ट्यूशन एकेडमी की तरफ फोकस होता है, तो ट्यूशन एकेडमी से भी उसकी कंप्लेंट्स आ रही होती है। तो ट्यूशन एकेडमीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। आईटी एक्सपोजर, आजकल क्योंकि एक ट्रेंड है कि बच्चों को असाइनमेंट दी जाती है रिसर्च के ऊपर, वी नो इट कि जैसे गैजेट को आप हाथ लगाते हैं उसमें फिर एक नई दुनिया है, और एक क्लिक से आप किसी भी टॉपिक से गैर जरूरी टॉपिक की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। आप एक अच्छे एक्सपोजर से जो हार्मफुल एक्सपोजर है उसकी तरफ जा सकते हैं। और जनरली घरों में ऐसा सिस्टम नहीं है कि बच्चे का जो मोबाइल टीवी है उसके साथ इंटरनेट कनेक्शन हो, और बच्चा जो कुछ पढ़ रहा है रिसर्च का वो टीवी पे डिस्प्ले हो, पूरा घर वाले उसको चलते फिरते देख रहे हो, तो बच्चे के ऊपर जो सुपरविजन है बड़ी कमजोर है। तो आईटी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है बच्चे के ऊपर। याद रखें, आईटी में जो चीज बनती है वो बड़ी अट्रैक्टिव अंदाज में बनती है। स्कूल तो एक रियल लाइफ है ना, विच इज नॉट दैट अट्रैक्टिव, ठीक है कि नहीं। तो आईटी का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा। लास्ट इम्पैक्ट है वो ग्रूमिंग का। बच्चा किस माहौल में रह रहा है, किस तरह के मोहल्लेदार हैं, किस तरह के लोग उनके घर में आते हैं, किस तरह के रिमार्क्स पास हो रहे हैं, माँ बाप के आपस में क्या रिलेशनशिप है, माँ बाप बच्चों से कैसे एक्ट कर रहे हैं, घर के अंदर टीवी का आना चलना, किस वक्त सोते हैं किस वक्त जागते हैं, खाने की रूटीन क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है जिसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर है। तो ये चीजें हमें समझनी है कि बच्चे के ऊपर अनगिनत फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं उसके लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। और अक्लमंद पेरेंट्स वो हैं जो बच्चे को अगर वो समझते ये हमारा मेन एसेट है, तो जितने भी उनके हाथ में काबू स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनका इम्पैक्ट वो कंट्रोल रखें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने स्कूल जाना है कल सुबह, और रात को भी फंक्शन हो गया, मेहमान आ गए, 2 बजे तक सारे बच्चे जाग रहे हैं। अब ये पेरेंट्स ने बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है कि जी इसने स्कूल जाना है, ये 10 बजे सो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सुबह के वक्त नाश्ता करते ही बच्चा गाड़ी में जा रहा है, अब आप सोचें वो स्कूल पहुंचेगा तो क्या वॉशरूम की तरफ जाएगा, मॉर्निंग असेंबली की तरफ जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर बच्चे पे असरअंदाज हो रहे हैं, और पेरेंट्स को, टीचर्स को, सब स्टेक होल्डर्स को इन फैक्टर्स का पता होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स का पता होना चाहिए और उसके इम्पैक्ट का पता होना चाहिए। कमिंग ओवर टू द किड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरेशन गैप का। हमारे यहाँ इस टाइम फ्रेम में जिसमें हम आज के दिन, ठीक है ना, आज 2 अक्टूबर को रह रहे हैं, हमारे 5 जनरेशन एट अ टाइम जिंदा है। शायद इससे पहले इतनी नंबर ऑफ जनरेशन, इतनी वैरायटी ऑफ जनरेशन एट अ टाइम एग्जिस्ट नहीं करती थी जो आज करती है। हमारे जो दादा है, हम, अच्छा ये जनरेशन हैं, ये अमेरिकन बेसिकली टर्मिनोलॉजीज है, और उन्होंने अपने उस दौर के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से जनरेशंस को डिफाइन किया हुआ उनकी ईयर के। फॉर एग्जाम्पल एक्स जनरेशन 1964 के जो पैदा हुई उसको कहेंगे, वाई जो 1981 के बाद पैदा हुए, जी जो है 1996, अल्फा जनरेशन 2010। तो उन्होंने उसके हिसाब से इसको डिफाइन किया है। अगर हम इसको समझे तो यूं समझ लें कि हमारे जो पेरेंट्स थे, मतलब मैं अपनी बात करूं, मेरे पेरेंट्स बेबी ग्रूमर्स में आते थे, क्योंकि उस जमाने में चिट्ठी का दौर था, लेटर लिखे जाते थे। तो हम कहेंगे वो जमाना जिसपे चिट्ठियां लिखी जाती थी वो बेबी ग्रूमर्स थे। फिर जमाना आया कि फोन कर दो, फोन करने वाली जनरेशन जो हम लोग हैं, हम एक्स जनरेशन है, जिन्होंने फोन की इन्वेंशन देखी, फोन की इन्वेंशन तो नहीं, फोन के इस्तेमाल को देखा, तो हम एक्स जनरेशन। अब हम आप इसको ट्रांसलेट करेंगे अमेरिकन एनवायरनमेंट से अपने एनवायरनमेंट में।
वाई जनरेशन वो है जिन्होंने कंप्यूटर के ऊपर काम शुरू कर दिया, ईमेल करना शुरू कर दिया था। जी जनरेशन वो है जो टेक्स्ट मैसेजेस करती है, ठीक है कि नहीं, जो टेक्स्ट मैसेजेस करते थे। इनकी जो ताल्लुक था वो व्हाट्सएप के साथ बहुत ज्यादा था, इंटरनेट के साथ इनका ताल्लुक शुरू हुआ। और जो अल्फा जनरेशन है, ये वो है जो इंस्टाग्राम और आईपैड वाले बच्चे हैं। अभी तक इनका इम्पैक्ट तो हमें नजर नहीं आ रहा सोसाइटी पर, लेकिन इनकी असरात कि ये जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो असरात हमें नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर हम आगे जाके बात करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, हमने ट्रांसलेट किया वेस्टर्न सोसाइटी की जनरेशन्स को पाकिस्तान के लिहाज से, विद रेफरेंस टू चिट्ठी, कॉल, ईमेल, एसएमएस, और अब जो हमारे पास जो बच्चा मौजूद है जिसको हम अल्फा जनरेशन कहते हैं। तो कौन से फैक्टर हैं जो इस बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं? सबसे पहला इम्पैक्ट है आईटी रेवोल्यूशन का। अब आप देखिए, ये जो सारी हमने बात की चिट्ठी से लेके व्हाट्सएप तक, ये आईटी रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट है, ठीक है कि नहीं। तो एक तो ये फैक्टर है जिसकी बेस पे हम इस जनरेशन को डिफाइन करते हैं। ये फैक्टर समझना इसलिए जरूरी है कि हमारे पास इसमें जो ऑडियंस मौजूद है वो हो सकता है किसी एलीट सोसाइटी में रहती हो सकता है वो मिडिल क्लास से हो सकता है वो लोअर मिडिल क्लास से हो सकता है वो पुअर एरिया में रह रही हो सकता है वो गांव में रह रहे हो। तो आपने देखना है कि आपके पास जो बच्चा आ रहा है, आपके पास जो पेरेंट्स हैं, वो इन फैक्टर्स के साथ किस हद तक उनकी इंटरेक्शन है, उसकी बेस पे यू कैन डिफाइन इट कि या ये एक्स जनरेशन का है, ये अल्फा जनरेशन का, वाई जनरेशन का, ठीक है। हो सकता है आपके स्कूल में कोई अल्फा जनरेशन का बच्चा ही ना हो, लेकिन एज एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर, एज टीचर, एज पेरेंट्स, ये हमारा काम है कि हम इस जनरेशन को समझे, इनके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है उस जनरेशन को जो हम टेक्नोलॉजी जो ठप्पा लगा रहे हैं वो इम्पैक्ट उसको समझे, फिर हमारे लिए उसके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना आसान होगा। तो पहले फैक्टर तो हमने देखा आईटी का फैक्टर। दूसरा फैक्टर वो सोशल, बच्चे को आप देखें कि सोशली कितना एक्टिव है। हमें याद होगा कि हमारे पेरेंट बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव थे, और अभी भी अगर जिन्होंने माइग्रेशन किया गांव से शहरों की तरफ, तो हमारे पेरेंट्स रहने को तैयार नहीं होते शहर में। क्यों? कहते यार मिलना जुलना तो है ही नहीं किसी ना, तो वो सोशल इंटरेक्ट। आज हम देखें हमारे घरों में हमारे रिलेटिव से ज्यादा हमारा जो इंटरेक्शन है वो टीवी के साथ रह गया। अगर हमारे अपने जो दोस्त है अहबाब हैं तो हमारा बिजनेस उनके साथ इंटरेक्शन है, जो कि घर से बाहर किसी रेस्टोरेंट में या ऑफिस के दौरान नहीं हो जाता है। तो बच्चे का इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ बहुत कम हो गया। सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बच्चा हमारा डिपेंडेंट नहीं है कि नान लेने भी जा रहा है, डबरोटी लेने भी जा रहा है, समोसे लेने भी जा रहा है। आज हम बच्चों को कहते हैं तुमने बाहर नहीं जाना, खतरनाक माहौल है। तो बच्चा घर के अंदर ही जिनसे इंटरेक्ट कर रहा है, स्कूल के अंदर जिनसे इंटरेक्ट कर रहा है, एकेडमी में इंटरेक्ट कर रहा है, वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो अब उसका सोशल इंटरेक्शन हमें बताएगा उसकी किस जनरेशन से वाबस्तगी है। तीसरा फैक्टर जो हमारे पास आ जाता है वो आता है गैजेट लवर्स। आप देख लें कि आज हम किसी भी ओकेजन पे बैठे हैं, कुछ बच्चे होंगे जिनका हर वक्त मोबाइल चल रहा होगा, कुछ बच्चे होंगे जो अपने साथ वाले के साथ बैठ के बात नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो किसी और के साथ जो कहीं और बैठा उससे बात करके वो कह के भी मार रहा हो। तो आप जनरेशन का जो लेबल है वो उसको गैजेट्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसके साथ से भी कर सकते हैं। फिर है विजन। हमारे पेरेंट्स की कोशिश होती थी कि बच्चे इकट्ठे रहे, आज बच्चों की अपनी उड़ान है, ठीक है कि नहीं। हमारे पेरेंट्स सोशली इंटरेक्टिव थे, अपनी फैमिली के बॉन्ड के साथ, अपने गांव के साथ वो इंटरेक्टिव थे, उनका खलूस था उनके साथ। फिर हम लोग जब आए तो हमारा फैमिली और अपने ऑफिस और दोस्तों के साथ इंटरेक्शन हुआ। फिर वाई जनरेशन में हम जाके देखते हैं तो हमें फैमिली का बॉन्ड कम नजर आ रहा। जी जनरेशन में हम जब जाके देखते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि फैमिली के साथ साथ उसका बाकी बॉन्ड जो लोगों के साथ है वो भी कम हो रहा है। और अल्फा जनरेशन तो बिल्कुल एक आइसोलेटेड जनरेशन बन रही है, बिकॉज दे आर गैजेट लवर्स। एक्सपोजर,
पहले गांव में एक डकैती की खबर आती जब सुबह टांगे वाला आता था, उसके साथ खबर ट्रेवल होती थी। आज अमेरिका में कोई वाकया हो, 1 सेकंड के अंदर आपका मोबाइल बताता है। सो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हमारे बच्चों के एक्सपोजर पर, अल्टीमेटली उनकी मेच्योरिटी पे भी आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मैंने बताया दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करें, तो ये चीजें मोटी मोटी जो है ना, इलनेस। हमारे जमाने में, जिसको हम अपना जमाना कहते हैं, पेरेंट्स के जमाने में फिजिकल इश्यूज ज्यादा थे। आज हमारी स्पेशली जेड जनरेशन, जी जनरेशन और अल्फा जनरेशन, इनमें मेंटल इलनेस का फैक्टर बहुत ज्यादा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, हम जो अब जो अक्सर स्कूल्स के अंदर टॉपिक होता है कि जी बच्चे को बुली किया जाता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट, उसके पीछे क्या क्लास मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। क्लास मैनेजमेंट के इश्यूज क्या है वो अभी हम आप समझते हैं। तो याद रखें कि आपके पास बच्चा जो आ रहा है वो किस जनरेशन से है, ये आपने समझना है। उसका जनरेशन, जब आप उसको जिस जनरेशन के स्लॉट में डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसका उस जनरेशन में रहते हैं उसकी साइकोलॉजी क्या है। देखिए, अब स्कूल के अंदर जनरली हमारे पास 2 किस्म की जनरेशन हैं। अल्फा जनरेशन, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेड 5 तक, 7 तक, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी, तो अल्फा जनरेशन के बच्चा भी मौजूद होगा। और टिल मैट्रिक या एफएससी अगर स्कूल के अंदर कॉलेज है तो जी जनरेशन। तो स्कूल में जनरली 2 जनरेशन आपको मिलेंगी बच्चों की। एंड वी नो इट कि जो टीचर है, हो सकता है पहला पीरियड वो मैट्रिक क्लास का ले रहा हो और सेकंड पीरियड वो जा रहा हो मॉन्टेसरी में, और तीसरा पीरियड हो सकता है वो ग्रेड 4 में जा रहा हो, और 5वां पीरियड हो सकता है ग्रेड 7 में जा रहा हो। तो टीचर कितने जनरेशन्स के साथ डील कर रही होती है, उसने स्विच ओवर होना है। और जो एकेडमिक फैकल्टी बजाते खुद है वो वाई और एक्स जनरेशन से उसका ताल्लुक है। सो देखिए, 3 किस्म की जनरेशन के लोग एक स्कूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सॉरी, 3 पोर्टफोलियो के लोग स्कूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 4 जनरेशन के लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और टीचर बेचारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है और उसके बाद टाइम नहीं होता। क्यों? 10 बजे अगर पहला, लेट से 9 बजे पहला पीरियड खत्म हुआ तो 9:01 पे दूसरा पीरियड शुरू हो रहा है। टीचर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ जा रहा है तो उसने अपनी मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन उसकी बात करनी होती है। सर मैं थोड़ा सा इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करते हैं अभी। सर आमिर, इंशाल्लाह मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ। तो याद रखिए, टीचर ने ट्रांसफॉर्म करना है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। अब ये मेजर इश्यू है, पहले ये इश्यू नहीं था। और गवर्नमेंट स्कूलों में तो हम जानते हैं कि एक टीचर होता था और शायद वो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता, सारे बच्चे उसके सामने बैठे होते थे। आज वो चीज नहीं है। टीचर इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रह रहा है कि हर पीरियड में नए जनरेशन की तरफ वो जा रहा है और उसने अपने ज़हन को ट्रांसफॉर्म करना है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। और जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर है उसने समझना है कि मेरे पास किस ग्रेड में जनरली किस जनरेशन के शेयर्स मौजूद है, मेरे पास किस जनरेशन का टीचर किस जनरेशन की क्लास में जाके इंटरेक्ट कर रहा है, मेरे पास पेरेंट्स किस जनरेशन के आ रहे हैं। और जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जिसको जनरली हम लेते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर, जनरली 3 को मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे और लोग भी आ सकते हैं इसमें, हम एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर में सेक्शन हेड्स को भी दिया जाता है, लेकिन मैं 3 कैटेगरी की तक फिलहाल फोकस रखता हूँ। इन्होंने इन सबसे डील करना है, टाइम टेबल बनाना है, सिलेबस बनाना है, एक्टिविटीज बनानी है, मॉर्निंग असेंबली एंड अनगिनत काम है। तो जनरेशंस की वैल्यूज, उनकी माइंडसेट, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे स्कूल के अंदर। फिर एक चीज और बहुत ज्यादा, स्कूल्स प्रोमिसेस भी बड़े करते हैं, पेरेंट्स की होप्स भी बहुत ज्यादा है। वो क्या है? देखिए, स्कूल रॉ मटेरियल जिस तरह की चीज होगी उसी तरह की प्रोडक्ट पैदा होगी, दुनिया का असूल है।
اب اسکول میں جو بچہ آ رہا ہے ہم پرومسز کرتے ہیں جی کہ ہم آپ کے بچے کو کیا سے کیا بنا دیں گے, وہ پاسبل نہیں ہے. جس طرح کا را مٹیریل آئے گا, ہاں پیرنٹ ٹیچرز اور باقی اسٹیک ہولڈر مل کر اس کو ایک ریفائنڈ پروڈکٹ بنانے کے پروسیس سے گزارتے ہیں اور ایک پروڈکٹ بنا دیتے ہیں. اب وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس میں صرف اسکول کا امپیکٹ نہیں ہے, باقی اسٹیک ہولڈرز کا بھی امپیکٹ ہے. یہ چیز ایکڈیمک ایڈمنسٹریٹرز کو پتہ ہونی چاہیے, یہ ٹیچرز کو پتہ ہونی چاہیے, تاکہ پی ٹی ایم کے دوران جب آپ کے پاس کمپلینٹس آتی ہیں تو آپ کے پاس یہ سیٹسفائنگ آنسر ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو جنرلی اسکول میں پیشہ کرتے ہیں جیسے ہم ہر سولوشن کا جواب دے سکیں گے. آج ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز سمجھیے کہ بچہ جو ہے نا, بچہ جو را میٹیریل ہے, ہر بچے کا ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ ڈفرنٹ ہے. آپ اس کو پالش کر سکتے ہیں, آپ اس کو کنٹین کر سکتے ہیں, جس کو ہم اسلامک زبان میں حلال و حرام کہتے ہیں. ایک بچے کے اندر پیسے کا رجحان بہت زیادہ ہے, لیکن جب حرام کا کانسیپٹ ملے گا تو وہ غلط کمائی کی طرف نہیں جائے گا. ایک بچے کا اپوزٹ سیکس کی طرف انشاءاللہ ہم ایک ابھی ٹاپک آگے کریں گے بھی, ایل بی جی ٹی کا جو اسکول کے اوپر امپیکٹ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ایک سیشن میں تیار کر رہا ہوں, تو اس میں آپ کو ان چیزوں کی زیادہ بہتر سمجھ آئے گی کہ ایپٹیٹیوڈ کا امپیکٹ کیا ہے اور کیسے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو بچے کا ایپٹیٹیوڈ ڈفرنٹ ہے, ہر بچے کا شیڈز میں آ سکتا ہے, اور ہم نے اس کے مطابق اس بچے کو ڈیل کرنا ہے. اسکول کے اندر کلاس کے اندر 40 منٹ کے اندر بچے ٹیچر نے 40 ڈفرنٹ ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ کے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. یہ چیز ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے. بچہ بذات خود یونیورس ہے. ہم نے بات کی پیئر پریشر ہے, بریک کے درمیان میں جب ایک کلاس سے دوسری کلاس کی طرف جب موو کرتے ہیں اس کے درمیان بچوں کی فائٹ ہوگی, ٹیچر آئی ہے, بچہ اٹینٹیو نہیں ہے, اب کلاس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, اس کے ذہن میں اندر جو دنیا چل رہی ہے. آپ بے شک بہت خوبصورت لیکچر دیکھ لیں, اگر وہ ریسیپٹیو نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ, تو آپ کو اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہوگی. یو ہیو ٹو بی ویری ویری سینسٹیو, پلس پہ آپ کی ہاتھ ہونا چاہیے کہ بچہ اٹینٹیو ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. اب اس میں پھر بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن بات اس وقت ہم اس آگاہی کی بات کر رہے ہیں. پھر پیرنٹس کے اوپر میں کلوز کرتا ہوں, ٹائم کم ہے. پیرنٹس کی ہمارے پاس بڑی ویرائٹی ہے. ایک ہی اسکول کے اندر اگر ہم اکنامیکل شیئرز دیکھیں تو جنرلی 3 سے 4 ملیں گے پیسے کے لحاظ. پھر اس کے اندر امپلائمنٹ کے شیئرز بڑے ہیں. بزنس مین کمیونٹی کا جنرلی انوائرمنٹ لرننگ کی طرف کچھ اور ہوتا ہے, جو جاب پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, گھر کے اندر کا انوائرمنٹ کچھ اور ہے. پھر انفارچونیٹلی اسکول اپنی جو سکسیس پہ وہ گریڈز کی شکل میں دیتا ہے. پیرنٹس بھی بچے کو گریڈ کی شکل میں اسیس کرنا پسند کرتے ہیں, بچہ بھی اپنی سکسیس کو گریڈز کی نظر میں دیتا ہے. جبکہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسکول کے اندر گرومنگ کے اندر ہے, تو انفارچونیٹلی اگر تو اسکول کسی آئیڈیالوجی پہ بیسڈ ہے وہاں تو گرومنگ کی بات ہوگی, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جنرلی جس چیز سے ہم بچے کو اسیس کر رہے ہیں وہ گریڈ سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کا امپیکٹ آپ کے لرننگ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. انویسٹر, اسکول کا انویسٹر بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میں بہت تیزی سے گزروں گا. اگر تو وہ صرف منی اورینٹڈ ہے تو وہ تو دن دگنی رات چگنی پیسے میں ترقی دیکھنا چاہے گا. اگر وہ آئیڈیالوجی بیسڈ ہے, میں ایک اونر سے بات ہوئی, اس نے کہا جی اسلامک اسکول میں اس لیے نہیں کھولنا چاہتا ہوں کہ جب اسلامک اسکول کھولتا ہوں تو میرے پاس لوگ آتے ہیں جی شیعہ سے ہیں, سنی سے ہیں, دیوبندی سے ہیں, تو لوگ اپنا جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس کو ڈفرینٹ کر دیتے ہیں. تو اگر اسکول موریلٹی بیس ہے تو اس کا انداز اسکول کے اندر ٹیچنگ کا, لرننگ انوائرمنٹ کا ڈفرینٹ ہوگا. اگر اونر پیشنیٹ ہے لیکن اس کو اسکول کے میکینکس کا نہیں پتا تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم عموماً خراب ہی رہے گا. اور ایسے آپ کو اکثر لوگ ملیں گے کہ وہ دینی لحاظ سے, آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اسکول کھولنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اسکول کے میکینکس کا نہیں پتا ہوتا, اور پھر وہ ایک الگ فرسٹریشن اسکول کے اندر پیدا ہوتی ہے بٹوین اونر, ایکڈیمک ایڈمنسٹریٹرز, اور نتیجتاً اس کا فال آؤٹ پہ اسکول کے اوپر آتا ہے. اگر آپ کا اونر بصیرت رکھتا ہے, چیزوں کو دیکھتا ہے, لوگوں کی بات کو سنتا ہے, اور نئے جو ٹرینڈز ہیں
اس کے بل بورڈ دیکھتے ہیں, اس کی ریسرچ کرتا ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ ساؤنڈ ہے اکیڈیمیکلی ود ریفرنس اسکول میکینزم کے پوائنٹ آف ویو سے ریسیپٹیو ہے, تو ایک اچھا اونر ہوگا. سو ایک اچھا اونر اگر ہم کہیں, اگر کوئی ہم میں سے یہاں اونر ہے, تو ہی شوڈ ریلائی آن رپورٹس. وہ اپنی بصیرت سے دیکھے, وہ ریسیپٹیو ہو, لسٹنگ اس کی اچھی ہو, اس کی کمیونیکیشن اچھی ہو, وہ اسکول کے میکینزم کو سمجھے. آج ہمیں ہمارے پاس ٹائم کم ہے کیونکہ میجر عامر نے کوشچن بھی کیا, تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو بہت کم ٹائم میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں. تو اچھا ایڈمنسٹریٹو وہ ہے جو چیزوں کو سمجھے, اسکول کی میکینزم کو سمجھے, اسکول کی لمیٹیشن کو سمجھے. یاد رکھیے گا اسکول کے اندر جنرلی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں دے آر لاسٹ. ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسکول کے اندر ٹیچر کی بھی اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشوز لا رہی ہوگی, پیرنٹس لا رہے ہوں گے, بچوں کے اپنے ایشوز ہوں گے, ہر طرف آپ کو ایشوز ہی نظر آ رہے ہوں گے. جنرلی پیپل آر لاسٹ ایٹ دا اسکول اگر اف دے آر ناٹ ساؤنڈ. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی آپ لوگوں نے اسکول میں دیکھا ہوگا کہ جب اسلامیات ایس ایس ٹی اردو میں لگی, ان پڑھ پیرنٹس آ کے کہہ رہے ہیں جی ساڑھے بچہ جو ہے نا انگریزی سمجھتا گیا. اب سوچنے کی بات ہے, بچے کو نہیں پتا کہ اسلامیات اور ایس ایس ٹی اردو اور انگلش میں کیا امپیکٹ ہے. وہ تو اردو بھی پڑھ رہا ہے, انگلش بھی پڑھ رہا ہے, اس کے اندر یہ ڈفرینسیشن نہیں ہے. لیکن پیرنٹس کیونکہ اسٹیٹس کانشیس ہے, خود نہیں جانتے انگریزی کو, لیکن کہہ رہے ہیں جی اردو تسی اسلامیات ایس ایس ٹی لا دی, میرا بچہ نہیں پڑھا. سو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سو مچ لاس پیرنٹس وی ہیو ان آور اسکول. سو ہر طرف ایک اسپیکر چل رہا ہے لاس ایشوز کے اوپر. اس کے حل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایکڈیمک ایڈمنسٹریٹرز پی ٹی ایم میں اور ایونٹس کے تھرو ان ایشوز کے جو سلوشنز ہیں ان کے اوپر بات کریں. سو ہم نے کہا کہ ایکڈیمک اسکول جو ہے اس کے اندر ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کو آپ ملاتے ہیں. آپ کے ذہن میں ریزلٹ بھی ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں ایکڈیمکلی گرومنگ بھی اسکول کے اندر آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کہ ہمارا بچہ زندگی کے پزل گیم کو, جو کہ کرنٹ اس کے پزلز ہیں, اس کو سالو کرنے میں اسکول اس کی مدد کرے, اور فیوچر کے جو پزل اس کے سامنے چیلنجز آئیں گے اس کو مدد کرے. ایٹ دا اینڈ اس سیلاب سے بہت کچھ سیکھا. جن لوگوں نے سیلاب کے سامنے بند باندھے عموماً وہ بند ٹوٹ گئے, لیکن جنہوں نے پلس رپورٹ رکھی اور انہوں نے امپرووائز سولوشنز بنائے, تو انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی زندگی بچانے کا, اپنے ایسٹس کو بچانے کا بندوبست کر دیا. ہمارے یہاں اکثر لوگ وقت کے مطابق شکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیئنگ ہے, the son of Adam abuses me, he curses time and I am the time. یعنی وقت اللہ ہے, وقت کو کرس نہ کرو. وقت کے اندر بہت ان گنت ذخائر موجود ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرس نہیں کرنا, ہم نے سولوشنز کی طرف جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ there is no disease that Allah has created except that He has also created its treatment. Issues are there in the school. اس کے حل بھی اللہ نے ہمیں دیے. میں with this I close this session. کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں, اور ابھی اسٹارٹ ود کوشچن آنسر سیشنز. میں مائک آن کرتا ہوں, بلکہ میں آپ اپنے آپ کو انمیوٹ خود کر سکتے ہیں. پلیز وی آر اوپن ود دا کوشچن آنسر سیشنز. السلام علیکم سر. بس